quarantine diri sa isla. But namin privilege na something 2 hours 4 hours sa buntag o 2 hours sa hapon, which is sa buntag is 5 a.m. to 9 a.m. Then karong hapon is 5 p.m. to 7 p.m. na maka-exercise, but still namin social distancing bisa ga bike me. So from sa accommodation, at least 2 persons na pwede magawas, still buwag. So na sa accommodation, accommodation, which is God to. Then sige, sulti nimo. Kasi pamate sa upat ka adlaw lomlom sa balay. Lai! Let's go! Apparently, homies, mo ni sitwasyon sa quarantine. As in, mingaw jud kaayo siya. But still, if wala quarantine, mingaw jud siya dire. Kitagsar ba man dire. Usually mga dire kanang mga guests sa mga villas. So most of the time, ang mga tao nagawas ron is mag-exercise lang purpose. So di pwede yung magbot-bot og unsa kay super enhanced community quarantine karon dire. So di mo pabangbuang mga police stricto. Anytime na sila magkilang suspicious na out of the blue na gimabuhat is, you know, automatic posasa. Hi there! Woo! So let's go! Sino ka ba si Ricardo? Ang loyo si Jenny Boy. Ano yung tagamay? $8 AM something, low tide rin. So sad to say, sa mga fishing dili ka siya nindot. So we're team 5 na. Na-add si Edgar, si Russell. Let's do this! Early morning hits here in TCI. Along me sa Pink House. Speed ko gamay. Gusto ko malindak sila ako. Biya, malindak eh. Nasa Edgar, chill na kayo. 4 hours na siya, gikaw na siya kuhan. South Caicos. Budget, auto vlog. There you go, homies. Let's go, homies. Let's do downhill. Look at the view anyways. So chill. Oh yeah. Touchdown. Huh? Hala, ginoo ko kasakit. Ay, ginoo ko.